as a democratic society, Filipinos have the right to information based on the foundation of our democratic processes enshrined in the Philippine Constitution. Under Article 3, Section 7 of the 1987 Philippine Constitution, it emphasizes the right of the Filipino people to information on matters of public concern. Thus, the Philippine Information Agency is built on the principles of development communication, reaching out to the grassroots and explaining the policies and programs of the government as a gateway of information for all Filipinos. Created by virtue of EO 100, the Philippine Information Agency was established on December 24, 1986 under former President Corazon C. Aquino. As the enablers of the development of the nation, the PIA continuously serves Filipinos with accurate, timely, and relevant information. I, Corazon Cojuangco Aquino, Ako si Fidel Valdez Ramos. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Gloria Macapagal Arroyo. Si Benigno Aquino III. Rodrigo Roa Duterte. Do solemnly swear. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. In almost 4 decades, the PIA has evolved and strengthened its mandate, committed to provide access to information in order to enhance the people's capabilities in decision-making and promote participation in nation building. Today, the agency continuously strengthened the government's communication capacity towards transforming Filipinos to be thought leaders for the nation. With 16 regional offices and 78 provincial information centers across the country, the PIA is the largest communications network in the Philippines. The PIA engages with the public, making the government seen, heard, and felt. Now, under the leadership of Director General Jose A. Torres Jr. and the guidance of Presidential Communications Secretary Cheloy E. Velicaria Garafil, PIA aims to make Filipinos understand the different policies and programs of the national government while utilizing a whole-of-government approach. Our unwavering commitment to progress, backed by the collective efforts of our dedicated officials, will undeniably yield tangible benefits for the region and its people. I assure you that we at the Philippine Information Agency stand committed to our role in disseminating relevant and timely information about programs and services. We will continue to ensure the successes and impact of these initiatives reach every corner of the country. Focusing on development communication and providing communities the access to information, making government policies and programs real, authentic, meaningful, and sustainable in the hearts and minds of every Filipino. Paving the way in communicating the delivery of public policy, PIA continues its legacy by becoming strong advocates of participatory governance, providing factual information dissemination, promoting effective communication for change, boosting social marketing and mobilization, usage of innovative media advocacy, promoting active community participation, and embarking the digital era of media. As the PIA looks forward to a bright and united Philippines under President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
we continue to inform, inspire, and innovate. Because we are the Philippine Information Agency, enablers of Philippine development. Maayong hapon, Davao Region, Gold Day Davao De Oro. Anialam po kita sa usa ka episode sa One Davao, a virtual presser. Today is March 20, a Wednesday, and this episode is aired live sa PTV Davao sa atong mga Facebook pages sa PIA Davao Region, sa Radyo Pilipinas, sa Republika FM1, and naabot kita yung replay sa atong Davao City Disaster Radio. Again, maayong hapon karatong tanan nga mga naminaw ug namati sa mga programang One Davao, a virtual presser. Pero nga po na ako ang paghisgutan at kabahin sa ekonomiya sa Davao de Oro. Tinglambok ba kini? Kung sa bang klaseng business or sektor sa business ang pisaligan sa mga katawan diri sa Davao de Oro. Sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kita o sa pang-adlaw-adlaw po nato nga magamit ang livelihood sa mga katawan dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Ug kani para diskasan nato ang topiko nga economic growth sa Davao de Oro. Kauban nako ang atuang Acting Division Chief sa Business Development Division of DTI Davao de Oro, si Ma'am Rochelle Nuñez. Maayong hapon, Ma'am. Maayong hapon, Sir Mike, and maayong hapon, Davao de Oro. Yes, ma'am. Before ta murag init atong topic ko karon, before ta mo dive in sa atong topic, greet ka muna sa atong mga televiewers ug sa mga naminaw na mati sa atuwa, ma'am. Okay, salamat kaayo sa PIA Davao de Oro first of all sa opportunity nga imong ihatag kanamo sa DTI being one of your partners in crime for economic growth and para sustainability, most especially in our industries. Of course, in behalf of our OIC Provincial Director and the rest of the DTI Davao de Oro team, I would like to greet everyone. Gold afternoon, Davao de Oro, and even Mindanao, specifically in Davao region. Ug asap man galing ni madunggan ang ato ang information karon ni i-share sa publiko. Yes, sige ma'am. Ato anang sugdan siguro ato diskusyon regarding sa economic growth sa Davao de Oro. So, kamusta ba ma'am, ning lambo ba ang ekonomiya sa atong probinsya sa Davao de Oro? Kanino kani economic growth mo maginatong measurement no weather ang naabay economic activity sa atong probinsya, sa atong mga lugar, sa atong tawo, kung sa atong mga information at hand na where we are known to be the one of the richest provinces, and kung class province, we are the first class province and consider the youngest, one of the youngest provinces in the Philippines. We are at least 82 provinces in the Philippines. So, daghan tag mga measurements, sir, sa ato ang economic growth, including sa atong competitiveness, sa ato ang panggobyerno, governance, economic dynamism pillar. Ato sang i-discuss karon, this includes also our gross domestic product, our GDP, and even our unsa tong mga sector nga naglangkob ani atong economy. So natay latest na report, actually ang latest na report na gipagawa sa ato ang PSA Philippines Authority, which I happened to visit their office last week. We discussed about the latest issues of the growth, economic growth of in terms of GDP. When we say GDP, that's gross domestic product. Kung sa itong mga produkto nga itong giproduce, nga eventually gipagawa sa Davao de Oro, ma-account na siya under sa GDP. So, kani siya, so far, actually kani GDP, ginagawas na siya, sir, mga 3-year period, 5-year period. O ang atong latest na gigawas karon na data is 2022. So, katong 2022, we have 6.1. 6.1 ang ato ang economic growth na hello.
Yes, yes, ma'am. Continue na, ma'am. Nawala. Yes, Nawala ba? Okay lang ba? 6.1 ang growth rate sa Ah, to ang GDP for the year 2022. Kung say meaning ano, ma'am? okay. Ang when we say 6.1 growth, this in terms of our gross domestic produce product, that's around 93 billion. That's in value, that's around 93.10 billion in peso. Our total value of our products we produce. That I will discuss the different industries covering this value. Actually, naatay increase from the previous 87.76 billion in 2021. So when you say dako kay siya ang jump from 87.76 billion in 2021, nag-jump into 93.10. So ibig sabihin, there's an increase of our production in agri-fisheries, in our services, in the industry sector includes mining, and uban pa mo na siya ato ang kwan. So mo na siya ang naglangkob sa ato ang kwan. We have three agri-fisheries, forestry, fishing. We have in the industry sector, yung mga different industries, and services. So among these three, ang pinakadako nato kani services nga ginaingon Sir Mike, kabalo mga ni services. Kanina atong kuan based sa PSA because akong data nga ginaingon karon gikan ni sa PSA. This is very official. Muna ang pinaka services nato when we do value adding in our produce, natay value add for example si farmer nag-value add siya og marketing sa iyang activity, mabilong na siya sa services. Og daghan pa services like hotels, accommodation, transport nataan na. And una siya ang atong we are actually at 43% of the 93.10 billion. 43% ang ato ang services na kuha, which is ang ato ang agri nasa 29.5% o 27.5% ang atong industry. So mo na siya ang cover sa ato ang GDP na 6.1%. This is not not a bad figure, but comparing to our previous performance from 87 billion to 93 billion, it's quite a good news just nga. Naagi growth ang ato ang economy. Yes, ma'am. So giingon nimo nga 47% ang services. 43% 43% ang services. That means manpower services nato. Ang value add up sa tanan manpower services ug sa or unsa na siyang mga klase ng services, ma'am? It's a kind of business na into service. Most especially food service activities. So daghan kitag food related activities sa services. And datay accommodation. So that includes hotel. So tanang klaseng services na wala nag-produce og product but service because datay products and services. Dito tataas sa ato ang services sa Davao De Oro. So daghan even in our tourism industry, all of them are services, are offering services. Resorts, we have this, Ana. Yes, so taas ta. And kanipod ba ma'am tungod sa ato ang murag nahibalik na ang ekonomiya sa Davao de Oro kay since this is 2022 data, ang 2021 pamugod wala pa kaayon to na pa mga restriction but ang 2022 nawala na restriction on COVID. So makasulti ba tang murag from that year nabalik na ang ekonomiya sa Davao de Oro since the COVID period pa nga daghan pag restrictions kay kana sa imong giingon apil na dili ang tourism. Yes, kay if you can observe sir na dako kayo ato ang ambak no from our it's negative ang atong economic growth in 2020, but then we suddenly recover in 2021 and until now this is still a recovery period no. Nag-open atong market and even if you could look at it, since the opening sa atong market nag-increase ang ato ang number of businesses registered in the province. So right now we have at least 16,000 establishment. In 2023, we have at least 16,000 registered businesses in Davao De Oro.
And that's, I think, in Davao region, mga second pa, except Davao City, na dako naman ng Davao City. But that is a manifestation na daghan tag negosyante, no, bisag ginagmay na sila, daghan tag ang ato ang kuan, we gave them really the opportunity to do business and earn, no, o kuan, so kana sila contribute na tanan sa atong economy sa ato ang lugar. So with that figure nga we have, no, a good indication nga na atay gwapo nga economy diri sa Davao de Oro. Negative ang ato ang economy sa 2020. Then nag 7.8 something in 2021. Ma'am, na-mention na mo no, ang number of businesses registered. That is in 2023. Naabay figure dira kung nag-increase po ba nga to ang number of businesses from 2022 to 2023? Definitely, sir. 16,000. Yeah, 16,000. Actually, in our previous historical data. This is historical data since average lang. Since 2016, 2018, we are very consistent at 12,000 to 13,000 businesses lang. Even before COVID, pre-COVID time, our average businesses registered in Davao de Oro is only about 12,000 to 13,000 only based on our submission sa ato ang cities and municipalities competitiveness index. So we have that CMCI which we can directly discuss that. So if you look at it, even pre-COVID year, then we have recovery period now. As part of our recovery, there's an increase of businesses registered. So agi increase, sir. Positive. Yes, ma'am. Sa mga naminaw na mati po sa to nga mga investors man, sa mention ni mga GDP no nga dako atong services, we also have from agro-fisheries and also sa industry nato kay namatay mga mining diri. Kasi pasabot nato ani para sa to mga investors, how can they kanabang patan-aw ni siya nga opportunity ang katong gisulti ni mga GDP na data? Actually, ang window na to for investor is we still need to produce more in terms of our volume. So, kato siyang ato ang data, like ang atong agriculture is around 29% lang. So, when we look at the one, not even wala siya nakaabot 50%. So, ang opportunity for investor, you have still more land to be developed. Patay dakong area nga ato ang i-develop for our industries. Most especially sa ato ang mga priority industry sectors. On sa agri atong i-strengthen. We have coconut, we have cacao, coffee, we have abaca, we have rubber, palm oil. In fact, those industries, we still need to increase the production in terms of volume. So muna siya atong opportunity for the investors to come in. Those are the industry investment opportunity for them to invest in our area. So with that 29%, if we can increase that more, mas maganda, sir. We can produce more. Yes. So that's on the opportunities sa ato ang agro-fisheries and agriculture sector. How about on the service sector? Napo may opportunity ang mga atong mga investors to also invest here in Davao de Oro? Definitely, sir. If you look at it, we are really trying to really increase our economic performance in Davao de Oro. Since 2020, like pre-COVID era, muna ginato ang ginabuhat nga ginato ang ato ang the challenge here is we don't have city yet, di ba? Muna siya ato ang ginapakus atong investment promotion initiatives kasi para ato yung inform sa publiko ang atong opportunities nga naa diri sa Davao de Oro. When we also say of investors, we are not only talking here of outside investors, but natay mga local investors nga ato ang gina-encourage to invest. So natay mga dato diri, natay mga adunahan diri sa Davao de Oro nga ato pong gi-encourage nyo to invest more. So sa ato ang services, if you look at the
sa atong investment map, natin yun na come up ng investment map based on our provincial CLUP. Triangular mga good na sila assign na tayo. Ang ato ang kuan ang Davao o asa mga growth centers. So we have 3 growth centers in Davao De Oro. So naatay northern, this is based on the provincial local land use, no. Naatay north growth center, we have dito sa center business central, central business center, and we have the southern. So sa tua in Nabunturan, atong ginatanaw din ang services on different hotels and convention centers. We don't have still yet here. So in fact, ato ang gikuan ang customized meetings, investment, conference, conventions and exhibitions. So wala ta na diri. In fact, karon nagproblema ta sa atong accommodation of the presence of the RSPC. We have this regional ASCOL press conference. So that's our challenge. And then, how can you accommodate din kung kulang, no? Itong accommodation. Although number 1 ta ato ang is accommodation ng ato ang services, but still need more. We still need to increase the services like that. Tourism industry, I talked to Christine Dumpor. There are many good, daghan kaayo tao, mga coming na mga tourists, but then we need to capacitate our hotels, no? Hotels kung unsa ang ato ang dindot gyud nga pagserbisyo sa ato ang mga turista nga they can, because investors do come first as tourists. Then if they see opportunities in that place, kana nga time this is decision making, if we can offer them the opportunity, if we can give them the incentives, then muna siya ang muna siya ang makapaanhi sa ilaha to invest. So daghan na good factors, sir. Kaya number 1 dito, kung mag-invite tag investor, daghan tag i-prepare sa atong area. Do we have the infrastructure support? So nabatay accessibility. Nabay accessibility ang ato ang investor sa ilahang adtuan na area. Nabatay utilities. So kuan bata affordable ba ang atong cost of doing business? Nabatay okay ba ang ato ang cost sa atong kuryente? Okay ba ang quality sa atong mga tubig? So, kada diha muna siya atong i-check as an investment promotion. So, kadi siya ato ni siyang balik-balikan, all in all, diyan na to mabalaan if are we competitive enough, no, to invite investors, to increase investments in our area, to increase our produce in terms of our production. Like so far, we are already there. We are coming there. So wala po tayo napadulo sa concern. We are already there. We are going there, no? This is a work in progress. Nga ang atong gobyerno karon very good sila, sir. They are forward looking, no? Ilang ginatanaw what could have been happened, no, in the future. Kung sa gyud ang dapat sa future nato sa Davao De Oro. That's ang support sa government, LGU is very important. So opportunities lang tanawon, daghan kayo. Yes, ma'am. You've mentioned about the opportunities, and you mentioned also the competitiveness of our province and our towns diri sa Davao de Oro. Ma'am, are we lagging behind or competitive ba ta kung tan-aw nato ang mga probinsya and mga towns and cities na naa diri sa datong Davao region? Kay syempre when we talk about investments na apod mo ng Davao City na syempre competitive po sila and other towns and provinces. So kita ba naglag ba ang Davao de Oro or are we also that competitive in terms of kind of bringing investments and bringing businesses here in Davao de Oro? Wow, muna siyang pinaka-interesting na question, sir, no, nga how do we fare, no, with other, not just provinces in Davao region, but from the 82 provinces in the Philippines, kung asa ta banda dito ang Davao de Oro. So actually kanina ang DTI nagakandak mi og cities and municipalities competitiveness index annually. So atong gina-measure ni ang total performance of
of our local government units in terms of the various pillars na dito tamukan. So number one, nata economic dynamism in terms of our revenues na nila mapadulong no sa economy kung pila ba ang revenue nga nisulod sa ato ang panudlanan sa mga LGU sa pila diha mo na siya pinaka-factor. So ang atong governance, kung giunsa nato pag-manage ang atong resources, giunsa nato paghatag og serbisyo sa atong katawhan, gikan sa atong economic nga nakuha, no, pila ka percentage or pila ang ato ang nakuha na revenue. So giunsa nato na siya pag-manage atong resources. Nga number 3, nga atong ma-improve po ang atong infrastructure. So infrastructure, mo na siya ang isa ka role gid sa LGU kasi this is one of the requirements do nga we need to really atong ihatag tanan sa atong katawhan ng easy access infrastructure services sa ato ang katawhan. So naa dira sa atong infrastructure. Do we have that? Do we have roads? Do we have good roads na simentado ba tanan? Do we have hospitals? Do we have mga unsa man ato ang mga services? And innovation. Naputay ginatawag resiliency. Napaisa ka resiliency. Kani we na mention sa even we were even congratulated by our RD kasaniaga, nakita magud niya nga resilient kay ang Davao De Oro aftermath of the various calamities since Pablo time, and we are here now until katong recently the shear line, the massive landslide, and katong sa ato ang kanang landslide, no, landslide and flooding, but still gingiringon nila nga standing still ang Davao De Oro, dali kay maka-recover. So because it's the people also. So resiliency, appeal to siya. And ang ikaupat as innovation. Kung unsa bata, high-tech na technology, research-based bata na batay researches. So katubalik sa same question, sir. How, no? Asa ta banda sa atong competitiveness ranking? So ato ang makita, no, kung tanaw nimo 82 ka province since 2019, in 2019, number 13 ta most competitive province. So nata siya sa top 15 from the 82 provinces, no? And yet we are one of the youngest provinces in the Philippines. So ang 2020 understandable, no, kay COVID time. But wala ta nag-uwit, nagyapon ta siya sa 27. It's not good, it's not bad because 82 gyapon ka provinces atong tan-awon na ika-27 ta of the 82. And 2021, see, kung sa itong pag-ambak from the COVID, we are at number 11. 11 most competitive province in the Philippines. So, very proud, baka proud ka ini nga performance. And 2022, we are, and 2023, actually consistent, the same ranking at 22nd, ikat number 22 na province. So, with this performance, sir, makita nato nga ang Davao De Oro is really a performing province in terms of yung atong different aspects. Kani siya is contributing sa atong 11 ka municipalities. No, sa atong 11 ka municipalities, duha na lang ang ato ang third. We have third class municipality in Monte Vista and Mawab. We have second class the Mabini, and the rest of the municipalities are already first class municipality. So kung kanatong tanawon daghang requirement on how to become first class, what are the requirements sa atong second class and the third class municipalities? If you look at the other provinces and other region, daghan pa sila 5th to 6th class municipalities. So kita fighting, no? Fighting economy, good, not bad, one of the richest provinces. So kana ato makita nga the economic there's really economic vibrant in our province. Ma'am, kamusta po ang munisipyo when it comes sa mga competitive rankings nila? Asa mga munisipyo di-ari ang competitive bid when it comes to grabbing investors or investment promotion? Okay. So sa competitiveness ranking, so
proud to know for the 2 consecutive years, si LGU Pantukan, no, na name siya nga first place in innovation. Kabalata nga innovation is also a 2-year program nga giad. It's a 2-year pillar. 2 years pa lang, 2 years old pillar pa lang ni sa ato ang gika. It used to be 4. In number 5th pillar is the innovation. And si Pantukan Ana ang nagtap. Ang first year sa pillar na innovation. Second day si Pantukan, stand corrected. Second si Pantukan, and on the second year, first place na ang Pantukan in 2 consecutive years. So Laak is also performing in terms of Laak being the largest in the area, pinakataas agricultural area in terms of the hectare, the area, pinakadako giding Laak, potential for agri-industrial na the place. So Laak is also one of the most performing. We have Maragusan. And of course, ang atong nabunturan, dili po na siya iwit. Number 2 has been in 2015, number 5 ni nabunturan. Consistent siya sa top 20 ang nabunturan. We have Compostela, of course. Compostela is also performing well. And if you look at the picture in Region 11, naata sa permi sa top 20 ang ato ang mga municipalities. So in Region 11, we have 49 municipalities. So nata sa mga top. So in terms of different infrastructure, Compostela, number 2 na siya before in the Philippines. In terms of infrastructure. Of course, nabunturan economic dynamism sa and also Mako. So those are the things, sir, na good. Di na to makita na nagkuha na to ang probinsya. There's economic picture here and activities here. Yes. Unsa po yung mga programa karon sa atong Department of Trade and Industry, ma'am? Aron nga mas mo dynamic pa, nga mas modasig ang atong ekonomiya dili sa Davao. Okay. You know, one of our mandate in DTI, we have 2 wings, no, sa 2 phases sa DTI. We have on the business, enabling business and empowering consumers. So ato ang ginagunitan dito sa enabling business, no? And we create activities to enable business. So that's it. We create various activities to enable business. So number 1 na dito sa MSME development. So naatay kita magyud ang agency, no, to create, to assist our micro, small and medium enterprises nga mo thrive, no, mo create of products, mo produce to yun again with an end view of creating or contributing to academic activities. So far we have at least 4,500 no targeted MSMEs na assisted this year. So muna siya ato ang MSME when say hanggang lang ta dito sa micro and medium enterprises. So dapat tayo ginatawag na industry development and services division. So kani siya katuto siya nag-focus sa atong mga different priority industries sa nga ato ang tutukan para ma-increase ang ato ang production. We can create products and we can help the players in the value chain. Our approach is value chain approach, that is industry clustering approach. So we cluster each industries na makaproduce sila na makumpleto ang ato ang value chain from the inputs down to the end consumer. So karon sa Davao De Oro, we have actually more than 10 industries. But naatay mas nait yung mga 8 industries na top industries nga ato ang gi-promote. So we have this aquaculture sector, mataas taan na naatay mariculture park in the coastal area. We have fish pond, we have sweep, nataan na active atong collaboration sa BFAR. Then we have banana on the Cardaba side because we will create product banana chips. We have naputay banana vinegar, naputay ginatawag na ginapromote na mo nga banana ketchup, ganon. And then
Natay cacao, coffee. These are the high value crops, cacao, coffee, and coconut. Kani coconut karon mo na siya ang murag pinakasikat no because natay gida support na si FIDP, the kanang ginatawag na from the coconut cluster no na fund, industry development plan ang ato ang coconut. So ano siya, and tourism, and still nagitay mining. You know sir, sa ato ang industries and even the exports no, ang ato ang mining mineral is $1 trillion kuan siya industry in the country. So dako siya nga industriya. Kita nanong kita sa Davao De Oro as mining area because of our natay resources nga na diri. So makita nato sa ato ang mining sa atong Bureau of Custom. If we look at their data, pinakadako gid ang Apex Mining Company as one of the exporter of mineral na mga produce. So kana siya. And next is of course ang atong investment promotion. Na dito na tanakuan na. When we say investment promotion, it covers everything. Do ang atong gikuan is we need to increase our investments. Ganiha ako ang gikuan. Kasi ang ato ang end view is to create jobs, to create volume of our produce, and of course ang income sa tao. So ang atong investment promotion, ako na siyang i-go down sa atong mga activity. Like gahapon, we just conducted recently our exporters forum. You're there. We witnessed the interest of our potential exporters and existing exporters to learn more. And kani siya nga sector magod, mo ginato siya ato napabayaan for so many years kani exporter na to. Kay dapat ato gid siya kay number 1 contributory sa ato ang GDP. Kasi ang ilang product ang ma-account. Ang imong product mo gawas sa probinsya, accounted for na siya sa ato. So dito mag-base specifically one of the contributing factor ang kuan ang ato ang accounting sa ato ang produce. So we need to increase production. So kaning mga exporter dato sir, dako kani siya grower sa ato ang actually sa ato ang GDP. Contributory na siya. So and number 2, we have investment conference. No, investment conference. Muna siya atong time nga ato ang gilay down no ang atong various investment opportunities in Davao De Oro, not just in the province but to the region and even to the world. We invite investors from other places in the world no to come and invest here. What unsa man atong gi-offer sa ilaha? Unsa atong preparation for their coming? We need to prepare our yun ganiha, our ease of doing business, unsa ba kalisod kasayon ang ato ang mga incentives nga ihatag sa ilaha. O unsa pang mga services nga atong ihatag sa fiscal, mga tax breaks, tax holidays nga atong ihatag sa ilaha. In fact sir no, active kay itong partnership with BOI. Si BOI pag naa sila yung mga investor, si BOI is the investment arm of the DTI. Si EMB, the Export Marketing Bureau, is the export arm of DTI. When you say export arm, sila ang nagdala sa atong produkto sa abroad. Sila ang mangita og produkto, sila ang mangita og buyer sa abroad, kaning EMB. So munang ato na silang gina-invite sa exporter. So investment na pod, kita ang mang-invite og investor. Number 2, natay mga investment mission. Sa mga investment mission, sir. Okay na ba ako discussion, sir, no? So, okay. Sa atong investment mission. Yes, go ahead. Oo. So, natay gi-propose karon sir, no? Kasi pwede ka makauban. Namin gi-propose karon na investment mission in Thailand. Actually, Davao City is also very active in investment promotion. They go everywhere in the world every year. In fact, ang Davao City, dili sila kailangan ng anak. Kapag panagid sila, aduan na nagid sila investor. Kita, we need to double our effort no, sa ato ang gidabuhat karon. We will sell, kumbaga sa investment promotion, we will sell our province to the world. Atong i-kondiri unsa ang mga nindot nga opportunity for business diri sa Davao De Oro.
Muna siya ang ato ang muna atong i-promote sa atong investment promotion. Kung sa atong preparation, sir, kung sa gid ato ang i-prepare sa province, we should have complete data. Nabataan na, sir, ang data. That is our weakness. Acceptably, muna siya ato ang dapat i-strengthen yun na to, sir. Ang ato ang data. Kaya diha ta medyo kulang. Diha ang atong weakness in terms of so dapat kumpleto atong data in terms sa atong land, no? Sa atong yuta, no? Sa ato ang mga inventory. Kay kulang ta og data, so muna amo ang challenge sa DTI. Strengthen our data. Kay ang abi mo, sir, atong ibaligya is the data first. So, muna ito ang i-strengthen in terms of investment promotion, in terms of talking to investors. Kaya investor will just ask, what, when, where, ganun na sila. Kung saan mga opportunities na mo, kung saan kumusta ang ato ang number of ingani. So, tanang data, pangayoon na sa ato ang investors. And kanang dapat ang ato ang i-strengthen. Kung muna mo ang challenge na ato ang ipakusgan diri sa Davao De Oro. Yes. Ma'am, na-mention din mo, balikan sa ako itong Exporters Forum nga nitabo gahapon. Kamusta man ang itong Exporters Forum? And ngayon nagkandak jutaan yung Exporters Forum dito sa Davao De Oro. Ay, salamat. Kana, sir, gwapo jud kay nga question, sir, no nga. Nga nagkandak man ta ani, no? Sa may purpose ani Exporters Forum. Number one, sir, nagkantak ta ani Exporters Forum because natay product. No, natay product. Unsa man ang product? Natay export quality product. So kung tanawan na to ang atong exporters, export data diri sa Davao De Oro. Again, ang gisite ni at sa ato ang kauban gahapon, like siguro nabunturan lang. But it doesn't cover the whole of Davao De Oro. Including packing plant nga atong isite, no, kanang gikan diri sa Davao De Oro. Natay 14 nga naglocate diri nga exporter, whether taga diri siya or dili taga diri. So, as long as gikan diri sa atuwa ang resources, ato po siyang gi-account as really exporter. Ug atong tan-awon, sir, ang pie, no, ang pie sa atong export. Puro banana, no? 99%, no? 99% banana. 1% lang kana sa mineral nato. So, sa atong puro na siya banana. And yet, sir, muna, no, atong tanawon, daghan tang produkto diri sa Davao De Oro nga export quality products na. Kung unsa, and export ready na, in fact, no? When we say export ready, in fact, na sila kompleto na sila sa ilang mga certifications. No? Kulang na lang nato sila og linkage, no? When we say linkage, kung sa ilahang market opportunities abroad na ilahang ikuha ng product. So, daghan tag produkto gikan sa non-food food. So, nasa coconut industry natay VCO, natay cocoa oil, cocoa sugar, natay cocoa milk, no? Natay mga anang products, natay cocoa life. They've been already actually na sila yung mga pagamay-gamay lang na export abroad kani sa coconut, lalo na sa mga Middle East, na sila yung mga, and in the Europe, na sila yung mga gina-export na. In terms of cacao, we have chocolates of Mamco. Chocolates Mamco is also FDA registered. They have a good packaging labeling. They have a good produce. They have volume. Nasa like volume. And they have capacity to do business. Coffee. We have coffee here. We have high quality, fine Robusta. No, diri sa Davao De Oro, Robusta ang medyo dominant sa ato ang kape. In fact, kuan siya atong kuan kanang award-winning po niya ang kape diri sa Davao De Oro in terms of quality and grade. No, sa ato ang grade sa kape. When we say rubber, dili siguro po na po tay good news, no, coming in sa atong rubber. Dili pa na ko ikuan karon, but siguro ingani ako ang clue. The biggest rubber processing plant in Davao region is coming here. Naana diri sa Davao is here,
and yet to operate in Davao De Oro. So next na naman, next na ako naiingon kana ato ang rubber. It's the project of it's with Lampo and it's in Davao. Of course, project of our provincial government. Tourism, of course. Binding, rubber. So those are the naputay mga handicrafts sa ato ang wearables and homestyle. Kita nimo to gahapon to mga motor-motor. There's craftsmanship na skill ang atong tao diri sa Davao de Oro, ang atong MSMEs. And naputay, of course, ang atong pinaka-pride dira sa Mawab, the Mawab clay. Because of the quality of clay sa Mawab, natay Mawab ceramics diha karon nga nakalocate and kanang the quality of produce ato ang Mawab bawani, kan sa bawani nato nga clay is lahi siya og quality comparing to other places. Perhaps kay nilocate yun ang isa na to ka processing sa ato ang ceramic. So, ganun siya, sir. Muna siya ang nakapaauhag na to give them a platform. Ang Exporters Forum is just a platform for them nga makita nilang opportunities, market opportunities abroad. Last year, we featured the various free trade agreements of the Philippines nga pwede na to sudlan katong mga free tariffs nga ato ang pwede sudlan nga countries. Ug daghan to nga na site nga mga tariffs. So karon gani atong ikuan is katong UK. GSP pa siya karon, not yet an agreement, FTA, but GSP pa siya ning sugod pa lang ta og negotiate sa atong mga produkto dito sa UK. Moto siya ang developing countries na system. So, tracking system. So, muna siya, sir, ang ato ang purpose nga nung gusto nato ikuan ang ato ang Exporters Forum. And we've been consistent since 2020 until 2023, until 2024, and move forward. Kana, Yes, sir, ma'am. matabangan nato. Sa kana nga objectives ato, ma'am, nakuha ba nato sa gahapon, nakapadasig ba ta? Kay more on gahapon sa mga nakita nako, potential exporters ang nag-attend. Oo, kadaghanan is potential exporters. Pero ba sila yung saba? Nabay kahadlok sila to export or sa kailangan mag alalay for alalay sa gobyerno for their products to export. Unsa yung mga nadiskusan kagahapon jud nga para mas maka-export na kanila itong mga potential exporters? Nindot kay nga question, sir, no, ang nakwan. Ang initial feedback sa ato ang Export Marketing Bureau gahapon, we had that consultant services. Ang ato ang initial na kuan is ang ila is the market linkage, both domestic pa and global. So they need that. And number two is the preparedness of their, yes, sir, we need to assist them in terms of their documentation. So, muna siya ang ato ang mga previous ato nga years na ay taga-Phil-Export kay para ma-assist gid sila sa ilahang mga sagid ang step by step sa ato ang export procedure. So gahapon gi-provide na sa ato ang taga-EMB sa ilahang mga and then ang response very positive, sir, ang ilahang response gahapon, no. Very happy sila. And na-check po nila ang ilahang capacity. Ready na ba ko kay tanaw ni mo, sir, na makita ni mo imong readiness ba? Ready na ba ko sa pag-export? Do I have volume? Kasi when you say export, kinahanglan continuity of supply na akaana. So, and of course, ang ato ang mga certification, quality sa ato ang produce, naaba na siya. So gahapon, sir, sa ato ang EMB, ato na siyang na-achieve kay na isa-isa tanan nato og pastorya ang ato ang mga, more or less ang ato ang mga potential exporter na ilahang mag-guide sila sa ilang export activities in the future. Even not now, dili man siya nga diretsyon, no, ma-export dayon, but ila is naa na sila window, no, to do export in the future, perhaps sunod. So ana siya, kato siya gahapon, gwapo kaayo based sa ato ang client feedback. Pasalamat gid sila. Pasalamat gid sila nga natagaan sila og plataporma, no, platform, avenue to discuss about this kasi wala tay laing discussion about
exporting our products, but in the exporters forum only. Kasi ato ang invite ang mga agencies na makatabang sa ato sa export. So previous years, we invited our field export. We also invited the Bureau of Customs. Even the Bureau of Customs no, wala tayo sila galakaw gila na mga programaha ato gid sila. And gahapon na atay taga PQS, the Plant Quarantine Services. First time na nadunggan na to ilang serbisyo nga sila gid ay amo check sa ato ang mga produkto literally, no, from the soil na atong i-transport go through, no, from and to. So makita na to nga kana nga lipay gyud kay atong mga exporter and potential kay natong mga ahensya nga ilahang maduulan. And these agencies, sir, part sa atong puan, are also committed to help our potential exporters. So naana sila ang ato ang potential exporters karon, naana sa radar. Ibig sabihin, naana sa listahan ang atong potential exporter, ato nga mga agencies nga atong gi-invite. And that's the good news nga ato ang ikuan nga. Bilhin atong maglisod og kuan sa ilaha o link sa ilaha dito sa agency nga maduulan. Kay naataan ni nga exporters forum. Gahapon na tayo around 6 na exporters good of banana. But then yun na nga as reported, daghan kitag potential exporter. But we can still report them as potential exporters, still as exporter. Yes, kay sa pagkakaroon sa gi-report gahapon more on fresh bananas pa ang ato ang gina-export, and hopefully madasig sila nga mag-value add food sa ilahang mga bananas, no. Ma'am, naapoy mga aftercare services ang atong Department of Trade and Industry. So after this export forum, kung sa pa may mga follow-up going forward para sa katong mga potential exporters, kung sa'y buhaton pa sa DTI para sa ilahan. So actually one of our services sa DTI gyud mo assist gyud no sa ilaha gyud mo assist gyud bisag unsa na lang gyud assist. Number 1 na ami gani expert ri sa mga FDA. Kami sa DTI mo assess mi silang capacity, no, capability kung asa na sila banda. We have the packaging and labeling assistance with UST. So natay mga training in product dev enhancement, packaging and labeling. Of course, tanaw na to nag-assist po sa ilang FDA registration. In fact, daghan kay tag-assist na mga cooperatives. Salamat mi sa mga FDA expert si Sir Arman, na diri Sir Arman. FDA expert, no? Siya ang nag-assist sa atong cooperative, Sarbeco. Sir Arman, daghan pa to iyahang na pa-assist sa FDA. So, tanaw na to, wala siya. And then of course, ang ato tong i-monitor ang mga agreements gahapon, sir. Natay monitoring kung asa na banda, no? So kung for example sa AMB nag-promising ani, ato to siya i-follow up next month. So natay mga follow-up activities, sir. Follow-up matching, no? Follow-up matching, follow-up trainings, follow-up seminars kung gusto panahon to ilang product enhancement, development. So mo na siya tong activity after sa atong exporters forum. Until nga na gyud tay mapagawas. Kay sa EMB, siya ang ato ang papangitaon og buyer abroad. So siya na ang nagapangita karon og buyer para sa ato mga produkto. Muna atong i-follow up. But before that, ato ang i-prepare ang ato ang MSME, ato ang mga potential exporters. So, daghan pa activities, sir. Good news kay sa mga labo na sa mga nag-attend gahapon ato mga potential exporters diri sa Davao De Oro. And sa diyon po sa Davao De Oro, this is the only this is the only exporters forum na gipahitabo sa usa ka probinsya aside sa diri sa Timog Davao Region, aside sa Davao City. This is the only exporters forum na gipahitabo outside Davao City. Ito remarkable kaayo, palakpakan nyo natin ang DTI sa pagkandak ng pag-hold adin ng exporters forum. Mamuadto ko dito with regards sa planned investment mission in Thailand, hopefully this year. Kung saan ba'y
ato ang ihanyag na mga investments nga kwaon nato sa Thailand. Say ihanyag ninyo sa DTI and sa ato ang mga gobyerno sa kailangan nato sa ilang mga investments nga kailangan mo locate diri sa Davao de Oro. Ah, actually, pare-pareho tayo Thailand. Thailand is also agree, no? Daghan pa sila agree dito. And manufacturing. So, if we look at the previous, natay mga daghan karon ng mga Thailander na export, ng mga investor na coming in. In fact, CP is one, no? Anong Charion Pok Fund is a Thailand-based investor. So, daghan tag when we go to Thailand, actually, daghan tag interest nga aside from the best practice siguro on their trade and investment, we can also invite more, most especially in the manufacturing side. Manufacturing. So daghan sila dito we are meeting kasi this group of investors in Thailand. They have this organized investors in Thailand na amo ang i-meet there. So amo to siyang i-meet, and then we will also visit industries and we will prepare our investment priorities here. Kasi these big companies, the big ticket na big companies in Thailand, will also invite them in the Philippines. In fact, kani siya nga mga big companies in Thailand ay not really Thailander. No? Nag-locate sila sa Thailand. So, we will also offer the same na kanina mga big companies nga naa sa Thailand na they are expanding all over the world. So, muna siya ato ang i-meet sa Thailand kasi mas nindot ito we will have to this also, sir, kasi we'll have to fund our manufacturing in our, even on electronics, daghan kaayo pa, processing plants. We need that to operate here. Wala kayo yung mga big processing plants in our products. Tapos harvest na to nga sayo, wala. So muna to strengthen na nakita na to ang opportunity. And Thailand is the member of ASEAN, no? ASEAN countries. So naa sila sa top. Naa sila sa top. And we are lagging behind, but we are going there also to the top. So muna ito ang paningkamutan. Aside from that, naput ko yung na-mention na it's a model. It's a business model in Thailand na pwede i-visit na once siya mag-fit in siya sa itong mga MSMEs, no, nga ang gina-picture. Actually, it was mentioned really by Ma'am Christine. No? This is really shared by Ma'am Christine kahapon. No? Kaya this a model na makita niyo ang operator sa negosyo mga youth, may mga bata pa. So, we have youth entrepreneurship. Nga atong gina-encourage yun ang mga bata na to do business na there's money and there's income in business. So, muna siya ato gusto nga i-imbibe sa ato ang mga youth. No? So, we'll also bring youth. So, ato ang mga participants sa Thailand would be, of course, we'll invite our local chief executives na. Kasi, nindot magigana sila because sa ato ma-observe sa atong president karon is doing the investment promotion activities. He's going around in the world, ang atong president. Because our president himself is an investment promotion officer ang iyang ginabuhat, no? He sells our country anywhere in terms of our economy. So, he goes around, look for investor. So, the president is doing the DTI thing na investment mission, looking for investors anywhere, looking for big ticket investments to come here. And muna siya itong buhaton. Muna ang buhaton dapat our local chief executives should be more also active in terms of investment promotion like our president does in the previous years and months sa iyang administration. So, muna siya, we will bring in and of course, ang mga investor nga na diri, mga local investors, atong dalon, mga negosyante nato. Atong dalon. Ma'am, you've mentioned manufacturing, processing plant, and manufacturing, processing plant, ang kanang more on na ang atong on the value adding, yes. On the value adding. Prepared ba ang Davao De Oro to cater that kind of investment?
Yeah. Gilid ko nimo dito sa ato ang preparation on the economic zone. Economic Okay. zone, yeah. Muna siya ato ang concern na actually ang economic zone karon is one of our priority na ato ang mabuhat diri sa Davao de Oro. Kay wala pa tay eco-zone, no? Industrial parks wala pa tay ana. We have here Ipanabo. We have Anflo Industrial Estate, the industrial park in the ICT. Muna siya itong gusto i-replicate diri sa Davao de Oro. O kanang industrial parks, na dira ang atong mga different processing activities nga pwede na to i-locate. Pero ang atong is export, ang panda is export orientation. Tanan nga produkto dira nga imo sa industrial parks, export na siya. When we say And where would area, that be, ma'am? Yes, ma'am. when we say area, yes, we are usually magod based sa ato panggil sa kumbaga look at the accessibility and the mobility of our goods. Usually good, no? Dili magud ingon nga general good mo gina requirement. The coastal is our target for the first industrial zone in Davao de Oro. Particularly in Mako, we are really pushing that to be the one. Although ngayon we are really in talk or always in talk with our LGU in Mako about the possible location of our industrial parks. But then isa ka munisipyo, no? From the sleeping town down, but very active, it's Mabini, no? We really appreciate Mayor in Mabini, LGU Mabini. We also appreciate the mayor there because very active siya sa investment promotion. Dagka na siya mga gipang-invite investors in place. And in fact, siya area daw for industrial zone. So, tanaw na to ang atong area. The accessibility, the mobility of goods, the entry and exit point of our goods, nasa coastal. So, we have Mako Port. And that Mako Port is actually operational, sir. FYI to the public. Nanatay traffic sa atong Mako Port. So, kulang na lang na siya. Actually, ang Mako Port also, this is also a good news, no? Kaya na siya sa listahan sa PPA nga i-develop or i-expand pa. What year? This year, hopefully. This, how many million? Grabe ang investment sa PPA. Kasi they're also looking for a partner, private investor to operate that port. So, kana sir nga mga indicators, muna siya itong ginipreparan. And exciting na siya nga mahitabo sa Davao de Oro. Ayan, exciting jud ang economy and investment dito sa Davao de Oro, ma'am, no? Pero kulang lang dito kitang panahon, ma'am. Ma'am Rochelle, malayo na lang ko sa imong closing statement para pahinapos sa itong programang One Davao Virtual Professor. So ako lang ba yun, no? Davao de Oro is number one, is a promising province in terms of thriving and a very competitive province. We have all the resources, we have the area, we have and of course we have the skilled people here. Na atay mga atong katawhan diri. And of course ang atong governance, no? Very important. Ato ang political climate is also a good example how we do. So ang atong kuan diri is we need also to share as a people of Davao de Oro. We also should share take part in give our part, give our share. Invest, no? We have to invest. Do not hesitate to do business. So there's future. The economic here is very bright and brighter than ever. No, ang ato ang economic diri sa Davao de Oro. So, muna itong ginayon nga, we are very hopeful in DTI going to that trend of maka-city ta in the future. So, muna nga, padayon lang ta sa atong activities on investments, MSME development, and of course, ang atong ginapandra with an NVU is creating jobs. Nagyutay jobs diri nga nahitabo daghan tag jobs karon sa Davao de Oro. So, as a closing statement, moto part sa akong closing statement, we should be more siguro proactive, no? Proactive diri sa Davao de Oro.
lalo na sa atong mga, of course, ang atong academe proactive in the research. With that combined effort, sir, for sure, ang 6.1 GDP growth in 2022, madouble pa na siya in the years to come. And basig karon na year or next year, sa ato ang next year, sa ato ang performance, basig baka number 1 na ta sa ato ang competitiveness, no? Atong paningkamutan. There's a bright future in Davao De Oro. Thank you, sir. And daghan kayong salamat, Ma'am Rochelle Nuñez, ang atong acting division chief sa Business Development Division, Department of Trade and Industry, Davao De Oro. Sa gisultigan niya, brighter jud ang future sa atong economy, sa investment di sa Davao De Oro. Kay daghang mga ginabuhat na ang atong mga ahensya sa gobyerno, labi na ang Department of Trade and Industry, aron pa invite mga investors and aron pang mudasig ang atong mga local investors po diri sa ato ang probinsya. Ang kanikuan din ang ato ang pahinapos naman ang atong programa karon. Pasalamatan na po na akong usab again ang atong Department of Trade and Industry kay ang atong acting PD si Sir Kim, daghang salamat. Kim Evangelio, salamat kaayo sa pagdala kay Ma'am Rochelle diri para mag-guest na mo. Magpa-greetings po daw, no? I-greet na ko mga kauban diri, no? Sa DTI sige, Davao go De ahead. Oro. So naami Sir Jobs diri, Jobstin, no? Naa si Sir Arman, naa si naa si Sheila, ug tanan, naa diri sa among FAD, no? Judy tanan. So among dona, tanan diri sa Davao De Oro. Akong gina-greet pod. Og dapo day nagapaminaw pod ay no akong pinalangga nga bana, no. Number 1 nga fan, Jason, no. Jason. Yes, Salamat again. kaayo. Salamat again TIA sa opportunity and daghan pa ta discussion sa nun. Yes, Ma'am Rochelle, daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat. Daghang salamat po sa akong kauban sa technical, si GM Sarabia. Daghang salamat po sa mga partners nato sa One Davao Virtual Presser, ang PTV Davao, Radyo Pilipinas Davao, Republika FM 1 of Davao City Disaster Radio. Daghang salamat again sa mga namina ug namati diri sa atong programang One Davao a Virtual Presser. So sunod na po na higayon makauban gyapon mi ninyo Monday, Wednesday, Friday ang kining maong programa sa One Davao Virtual Presser kundi naghisgot kita og mga labas nga balita og dugang pagpasabot sa mga programa sa gobyerno alang kaninyo sa among mga televiewers. So like lang kamo og subscribe sa kaning mga Facebook pages sa Philippine Information Agency Davao Region. Kini yung migala si Michael Uy sa Philippine Information Agency Davao De Oro o Davao Oriental. God bless ka po tanan ug mayong hapon. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue.
Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig, inumin ang mga gamot na nireseta, at magpahinga. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen. At ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Health Watch, alertong pangkalusugan. Disaster Watch, paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod: fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.